tonight, I would like to continue last week Dhamma talk. So I have explained briefly from the Anapana to from the Anapana to attain the up to fourth jhana level briefly. So as a meditator, if he is able to attain through Anapana meditations up to attainment of the fourth jhana, next step, what should we do? Pada malam ini, saya Dao akan melanjutkan penjelasan pada minggu lalu. Saya Dao akan menjelaskan secara singkat mengenai Anapanasati hingga mencapai jhana keempat. Lalu, para meditator setelah mencapai jhana keempat melalui Anapanasati, apa yang harus dilakukan? Because in the Mahasatipatthana Sutra, our Buddha preached so Kayanupasana sections, contemplation of the body. Our Buddha preached there are 6 subjects. What are the 6 subjects? This Anapanapava, so Anapana meditations. After that, Iriyapata and Sambhajanapava. That is the subject of body posture and clear comprehensions. After that, Patikula Manasikara Bhava, the repulsiveness of 32 parts of the body. Then, 4 element meditations. After that, 9 symmetry, Nawasitika Kaya Papa. So there are 6 objects mentioned in the Mahasatipatthana Sutra. Kayanupasana, contemplation of the body. Di dalam Mahasatipatthana Sutta, Buddha menyampaikan mengenai perenungan terhadap tubuh, di mana di dalamnya ada 6 objek, dimulai dari Anapanasati, kemudian perenungan kepada bagian-bagian tubuh, 32 bagian tubuh, 4 unsur atau 4 elemen, kemudian 9 bentuk mayat. Next Dhamma talk, I will explain how to practice these Iriyapata and Sambhajanapava, the chapter of this body postures and clear comprehensions. Today, I would like to explain how to practice this 32 parts of the body, this particular manasikaya papa, the repulsiveness of the body. Pada Dhamma Talk kali ini, saya Dao akan menjelaskan mengenai Kayanupasana, Sampajana, mengenai bagian-bagian tubuh. Really, these 32 parts of the body, meditator memorize all 32 parts by heart, and after that also, as a repulsiveness or sometimes to remove the lustful mind also, can mentally recite and can practice. But here, so the Paauksayaraji mentions from the Anapana way to practice these 32 parts, I would like to explain.
Jadi pada 32 bagian tubuh ini kita perlu mengingatnya, kemudian memiliki pengertian, kemudian melakukan pengamatan dan latihan di PAO Center memulai dari Anapanasati, kemudian dilanjutkan kepada pengamatan 32 bagian tubuh. Through practicing this 32 part of the body, there are three entrances to enter the Nibbana. What are the three entrances? The first one is by this particular as repassive also practicing, and then can enter to the Nibbana. And after that, Wana Kasina also practicing, and after that also develop the inside meditation and can enter to the Nibbana. After that, so descending the four elements, and after that, seeing the particle, and after analyzing this particle, what types of the particle and what are the elements in the particle, and after contemplating the elements in the particles, so they are rising and passing away nature, because of oppressed by the rising and passing away. This is the suffering. Because of this ultimate reality are no soul, no core, non-self. So seeing that these three characteristics ends, after that also contemplate again and also enter the Nibbana. This is the Sunyata, whiteness. Melalui pengamatan ke-32 bagian tubuh ini, maka akan terdapat 3 jalan menuju Nibbana. Pada pengamatan melalui perenungan terhadap bagian tubuh yang menjijikkan, kemudian juga melalui kasina atau warna, lalu melalui 4 elemen. Ini adalah 3 jalan. Dengan cara melakukan analisa atau pengamatan terhadap partikel-partikel ini dengan melihat bagaimana muncul dan lenyapnya sifat-sifat dari ultimate reality atau kebenaran dari sesungguhnya, melihat karakteristik dari dukkha, anicca, anatta. Dengan cara inilah kemudian seseorang dapat menuju Nibbana. Now, firstly, from this repassiveness way, not how to enter the Nibbana, I would like to explain. Because if it is meditator is not able to develop up to 4th jhana level, at that time, his nimitta is very brilliant and bright and shiny. By using this concentration light, try to see that it's 32 parts of the body, his own 32 parts. That is hair, body hair, nails, teeth, skin, flesh, sinew, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, membranes, spleen, lungs, so intestines, and also mesentery, jaws, feet, and the brain. These are 20 more the earth element predominant particles. After that, 12 are there. So that is the fluid water element predominance. That is bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tear, grease, saliva, snot, synovia, and urines. So these parts are more predominant water elements. So firstly, memorize ends. After memorizing, so
by using the concentration light, five parts, trying to see the internal body. So internal. Pada tahapan pertama, Sayadaw akan menjelaskan tentang mengamati bagian yang menjijikkan. Jika seorang meditator mengembangkan konsentrasi hingga jana keempat, maka dengan menggunakan cahaya konsentrasi ini melihat ke dalam 32 bagian tubuh. Jadi melihat rambut, bulu-bulu di tubuh, melihat daging, tulang, hati, usus, paru, otak, dan lain sebagainya yang merupakan dari unsur tanah. Kemudian ada beberapa bagian tubuh yang lebih dominan oleh unsur air, yaitu darah, air mata, air liur, air kencing, lemak, dan lain sebagainya. Cobalah untuk mengingat bagian-bagian ini. Kemudian setelah mengingat bagian ini dengan menggunakan konsentrasi, maka lihatlah ke dalam dalam tubuh bagian tersebut. If meditator is able to see hair to urines, its own 32 parts of the body, so one by one, and after that, if he able to see all the 32 parts of the body look like he look the anatomy chart, so then he is very clever and skillful in these 32 parts. Later, so by using the concentration light in front of the meditator, the nearby another meditator, 32 parts also try to see through the light of the concentrations. Jika seorang meditator mampu melihat mulai dari rambut hingga kepada air urin, maka kemudian apabila mampu melihat keseluruhan 32 bagian itu, dan dengan setelah semakin mahir melihat ke 32 bagian tubuh itu, maka mulailah dengan menggunakan cahaya konsentrasi tersebut untuk melihat lebih dalam, mengamati ke-32 bagian tubuh tersebut. After that, slowly and slowly, by spreading the concentration light, so the meditator nearby, other meditator also, so try to see the 32 part of the body. After that, slowly and slowly, spread this light and move to the far away other person he had seen. So there are 32 parts also try to see. Like that way, if meditator is very skillful, internal and external, so later, so he can move only the one part of the body to concentrate. One part of the body, his own one part of the body to concentrate, look like the skeleton. After practicing internal, external.
Setelah itu perlahan-perlahan sebarkanlah atau kembangkanlah cahaya itu ke seluruh bagian 32 bagian tubuh, lalu kemudian dengan perlahan lagi dikembangkan lagi, disebarkan lagi hingga kepada orang lain dan melihat ke 32 bagian tubuh dari orang lain tersebut. Jadi dengan cara melihat ke dalam diri sendiri dan keluar diri sendiri. Lalu setelah mahir dengan cara ini, dapat secara spesifik melakukan pengamatan secara terkonsentrasi kepada satu bagian tubuh. If meditator concentrate his one parts of the 32 parts look like skeleton, if he concentrate well, so he can attain the first jhana. At the time, he should recite skeleton or repulsiveness skeleton or so like that way, he should mentally recite again and again and try to see his own skeletons and so concentrate again and again. Seorang meditator setelah mampu berkonsentrasi pada salah satu dari 32 bagian itu, misalnya pada skeleton atau tengkorak, maka dengan konsentrasi ini dapat mencapai jhana pertama. Cara melakukannya yaitu dengan cara mengulang-ulang menyebutkan tengkorak atau menjijikkan sampai melihat bentuk tengkorak tersebut. After concentrating on own skeleton as the repulsiveness nature, skeleton image also very distant and clear. Also meditator also get the repulsiveness sanya. If meditator also able to subside 5 hindrances, so he can decide this is the first jhana end. So if he had memorized 5 jhana factors, so by seeing that the skeleton image and Bhavanga mind clearness, then meditator can review the 5 jhana factors one by one. So then meditator can decide. So by practicing this skeleton, he is able to attain the first jhana. Setelah mampu berkonsentrasi kepada bentuk tengkorak tersebut, maka dengan konsentrasi yang meningkat itu, bayangan gambar tengkorak itu akan semakin jelas, semakin terang. Melalui hal ini juga seorang meditator akan memperoleh suatu gambaran atau pemahaman dan kebijaksanaan bahwa dengan cara melakukan perenungan tengkorak ini bisa mencapai jhana pertama. Kemudian setelah memasuki jhana pertama, mengingat 5 faktor jhana tersebut, lalu melakukan perenungan lagi bahwa dengan dengan melakukan pengamatan terhadap tengkorak ini mampu memasuki jhana pertama. If you like to know details, so you can read in the Knowing and Seeing books Paul Sayaraji had written, but I explain briefly. After that, meditator is able to attain first jhana by practicing this skeleton meditation. How to enter there, how to go the nibbana, I like to continue, and I will explain briefly.
Jika di antara yogi sekalian ada yang ingin mengetahui lebih detail mengenai skeleton ini, dapat membaca buku Knowing and Seeing karya Pak Auk Sayadaw. Di sini Sayadaw hanya akan menjelaskan secara singkat mengenai jana pertama melalui tengkorak, di mana bisa membawa pada nibbana. So, from this Skelita meditation subject, how to develop Vipassana meditation, I would like to explain briefly. That is, firstly, meditator must memorize the mental factors, because in first jhana, jhana mind movement, last week I have told, there are one consciousness and 33 mental factors. Because of that, meditator must memorize what are these one consciousness and 33 mental factors, their name and their characters. After that, meditator develop the concentration from Anapana to this up to the Skelita meditations, the first jhana attainment. Then, emerge from this first jhana through Skelita meditation and seeing that this Skelita Patibhaga Nimitta and Bhuinga mind clearness two together, and then meditator has to distance these one consciousness and three mental factors one by one. Do you understand? Is it? Selanjutnya, Sayadaw akan menjelaskan bagaimana dari tengkorak ini menuju tahap Vipassana. Jadi, seorang meditator harus mengingat tentang mental faktor atau kondisi-kondisi mental, di mana terdapat 30 mental faktor mental yang terdapat pada kesadaran kita. Jadi harus mengetahui dan mengingat tentang sifat dan karakteristiknya. Setelah itu, dengan melalui jhana 1, melalui konsentrasi tengkorak, melalui patibhaga tengkorak atau nimitta tengkorak itu, kemudian masuk kepada kondisi pikiran bawangga. Di sana meditator harus merenungkan atau mengamati secara mendalam ke-32 faktor mental tersebut satu demi satu. So, if meditator able to discern that this jhana mental factors, one consciousness and 33 mental factors, totally 34. So, firstly, he have to see one by one, and after that, really, these mental factors are also, they are impermanent nature. Because of that, one after another, rising and passing away only. Really, these mental factors are simultaneously, so all together, so rising and passing away. Because of that, Vipassana also two-way, Kalapa Anupassana and so Anupadatama Vipassana. Kalapa Vipassana is the seeing that this impermanent nature of all these 34 mental factors are rising and passing away, and the meditator can contemplate again and again, and he can develop his insight knowledge. There are two vipassana, Kalapa Anupassana and
Anupada Nupassana. Kalapa means the grouping of the mental factor arising and passing away. Seeing that, after that contemplate again and again, and then develop the insight knowledge. Anupadatama Nupassana. That is Anupada is the seeing the one by one of consciousness and mental factor. They are rising and passing away, and then contemplate again and again. So develop the insight knowledge. This is Anupadatama. Kalapa is grouping of the mental factor. Anupada is one by one of the mental factor. Seorang meditator harus mampu mengamati jana, faktor-faktor jana dan faktor ke-32 faktor mental itu satu demi satu. Dengan begitu maka mereka akan melihat faktor-faktor jana, faktor-faktor mental itu tidaklah permanen, di mana akan muncul dan lenyap. Terdapat dua jenis vipassana, yaitu kalapa vipassana, di mana merupakan sekumpulan faktor mental. Kemudian ada anupata vipassana, di mana dengan melihat satu persatu muncul dan lenyap berulang-ulang. Dengan begitu maka akan mengembangkan pengetahuan mendalam atau panya. Here I would like to explain some more to you to understand this Kalapa Naya and Anupada Naya. Because sometimes if you are angry or sad, how to overcome this sad and sorrow or angry? According to the Buddha Abhidhamma, when you are angry, at the time, angry thought process, in each of the jhana mind movement, there are one consciousness and 70 mental factors are arising, that are arising at the heart. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalapa vipassana dan anupaya vipassana, di mana dicontohkan bahwa ketika muncul rasa marah, maka pada sifat marah ini ada jawana, di mana pada satu kesempatan atau satu momen jawana itu muncul 32 faktor mental, di mana munculnya berasal dari hati. As a Kalapa Naya, so if you are able to see that this angry mind, so this angry mind are, so because of you rethinking again and again, they are simultaneously grouping, they are rising and passing away very quickly. Because of that, this is the impermanent. Di dalam kalapa vipassana, apabila mampu melihat sifat marah ini dan kemudian memikirkannya kembali, melihatnya muncul dan lenyap, dengan cara seperti ini maka seseorang dapat melihat inilah ketidakkekalan. Because of this angry also, your heart is burning, that also suffering.
because of repeatedly rising and passing away. This is also suffering. Jadi dengan mengamati sifat amarah ini, maka dapat dilihat bagaimana hati ini menjadi panas, di mana muncul rasa duka, penderitaan, lalu dengan melihat bahwa ini juga muncul dan lenyap, juga kemudian menyadari ini adalah penderitaan. So, angry is when you are my angry rising, look like the lump, look like the solid state. So you can't remove, and it may be something you may feel your chest or heart tight. But really, if you can discern the as a ultimate reality, they are no lump, no solid, just as a intrinsic nature only. Because of that, this is the non-self, anatta. Sifat marah ini seperti sebuah lempengan yang keras di mana akan terasa menghimpit. Apabila kita mampu mengamatinya, maka yang akan terlihat adalah bahwa ini sebenarnya hanya faktor-faktor dari mental tersebut, di mana sebetulnya tidak ada bentuknya, tidak ada diri. Oleh karena itu anatta. If you are able to see that this angry mind and this angry thought process, one after another, rising and passing away condition, so if you are able to see this impermanent nature, and if you contemplate again and again also, you can develop insight knowledge, insight meditation. This way is called the kalaba naya. So contemplation of the grouping. Jika mampu melihat batin yang marah ini, sifat marah ini secara terus-menerus di mana muncul dan lenyap, maka akan bisa melihat bagaimana sifat alaminya, yaitu tidak permanen, tidak kekal. Nah, kemudian dengan mengembangkan konsentrasi ini, maka dengan melakukan pengamatan ini, maka akan memperoleh pengetahuan. Jadi dengan cara mengamati sifat secara berkelompok ini disebut kalapanaya vipassana. Anupadanaya is, I have told you, so when you are angry, so in this angry mind, Javana mind movement, one consciousness end, so 17 mental factors. So as the thought process
Manodhara Vajana is one consciousness and 11 mental factor. Javana is one consciousness and 70 mental factor. So Manodhara Vajana 12, totally 12. So Javana is 18. So if meditator is able to see that this consciousness and mental factor one after another or one by one, so they are also really so rising and passing away very quickly. Because of that, meditator contemplate again and again. So each of the mind movement also rising and passing away. In each of the mind movement, these associated mental factors also, they are rising and passing away. So one after another. Because of that, this is the impermanent, this is the suffering, this is the non-self end. So meditator can contemplate, can develop insight meditations. Lalu anupayanaya vipassana seperti yang sudah saya tadi jelaskan, di mana pada satu momen jawana, pada satu kesempatan jawana diamati satu demi satu, dan ke-32 faktor-faktor mental tersebut apabila mampu diamati satu demi satu, di mana muncul dan lenyapnya yang sangat cepat sekali, dengan cara memperhatikan pikiran yang terus-menerus muncul dan lenyap tersebut, dan oleh karena itu mampu melihat sifat ketidakkekalannya itu, melihat bahwa ini adalah dukkha, maka seorang meditator dapat mengembangkan pengetahuan dari meditasi itu, pengetahuan mendalam panya. So this is the naya anubhata naya vipassana. I think you may understand. So like that way, 32 part of the body. So meditator, firstly trying to see the 32 part of the body. After that, among that is 32. So one body part, skeleton, and on the skeleton concentrate again and again, trying to attain the first jhana. After that, emerge from the first jhana skeleton meditation, and he can contemplate. So in this first jhana, javana mind movement, there are one consciousness and 33 mental factor, totally 34. So they are grouping the nature of this rising and passing away. Because of oppressed by rising and passing away, this is the suffering. And these mental factors are no soul, no cold, no solidity, no essence, no durability. So seeing that this intrinsic nature this is anatta, non-self, and meditator contemplate again and again, he can develop insight meditation, his insight knowledge. Later on, if his insight meditation, insight knowledge, vipassana jnana is mature, he will see the nibbana element. This is the one entrance. Jadi seperti itulah anupayanaya vipassana. Seorang meditator
harus mencoba mengamati ke-32 bagian tubuh, lalu dari ke-32 bagian tubuh itu melakukan meditasi tengkorak di mana untuk mencapai jhana pertama. Lalu setelah mencapai jhana pertama, melakukan pengamatan yang lebih mendalam di dalam kesadaran jawana tersebut, lalu melihat faktor-faktor mental secara satu persatu dan kemudian melihat bagaimana sifat-sifatnya, yaitu ketidakkekalan, lalu tidak adanya diri dan duka, seperti itu 3 karakteristik. Kemudian dengan cara melakukan pengamatan tersebut, barulah seorang meditator memperoleh pengetahuan mendalam, dan dengan cara seperti itu seorang meditator bisa melihat nibbana. As a Anupada Dhammawi is, so meditator he must discern the first jhana mental factors one by one, and after that contemplate again and again these mental factors one after another, and then also he can develop insight knowledge, insight meditation, and if his insight knowledge is mature, so then also he can see the Nibbana elements. This is Anupadanaya Vipassana. Jadi Sayadaw mengulangi lagi mengenai Anupaya Vipassana ini, di mana seseorang melakukan pengamatan dalam jhana pertama, di mana melalui objek tengkorak, lalu setelah itu melakukan pengamatan faktor-faktor mentalnya satu demi satu terus berulang. Kemudian dengan cara itu mampu melihat sifat dari penderitaan itu, kemudian sifat dari ketidakkekalan, kemudian melihat dari ketidakadaan diri, dukkha, anicca, anatta. Lalu dengan demikianlah seseorang dapat melihat nibbana. The second interest is Vanakasina way. So Vanakasina is, if meditator is able to practice this skeleton meditation very skillful, internal and external, so later how to go there? Kalakasina, firstly, meditator develop their Anapana meditation up to 4th jhana level, then he should concentrate his 32 part of the body, internal, and then in front of him, other meditators, 32 part of the body, externals. After that, he should concentrate again his own skeleton to attain first jhana level. Then he should concentrate again the other meditator in front of him and concentrate again. I have told you, concentrating on skeleton is can attain the first jhana, but concentrating skeleton external is cannot attain the jhana. Only there, so kusala mind only. Lalu cara yang kedua yaitu melalui kasina atau warna. Jadi seorang meditator
dalam melalui anapanasati setelah mencapai jana keempat, lalu melakukan pengamatan terhadap 32 bagian tubuh secara di dalam dan di luar, di mana pertama-tama konsentrasi terhadap tengkorak atau skeleton di dalam tubuhnya, dalam dirinya sendiri untuk mencapai jana pertama. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan mengamati skeleton meditator yang lain atau eksternal. Sayadaw menjelaskan bahwa dengan cara melakukan meditasi tengkorak atau skeleton secara di dalam diri sendiri itu bisa mencapai jana pertama. Tetapi dengan memperhatikan atau mengamati skeleton atau tengkorak meditator lain tidak bisa mencapai jana, tetapi hanya memiliki external only. Only the kusala chaita only. Jadi hanya Cannot attain the pikiran, jhana. No? hanya pikiran yang baik dan bajik saja. After that, meditator concentrate one part of the skeletons. Among the skeleton also the skull is the more appropriate. So concentrating on skeleton or other meditator skulls, and again. So later on, this skull image is slowly and slowly very distant, and it become and whiter, and it will be the white circle. Lalu di sini meditator harus memperhatikan salah satu bagian dari tengkorak itu, misalnya tulang tengkorak kepala. Jadi mengamati tulang tengkorak kepala sendiri dan melihat tulang tengkorak kepala orang lain. Dengan melihat tulang tengkorak kepala ini terus-menerus, maka konsentrasi yang meningkat akan membuat tulang tengkorak kepala ini menjadi semakin jernih, semakin benderang, dan semakin halus. This skull image is more and more distant, and so after that very bright and whiter. So meditator should concentrate. So as a white kasina only at that time, so he should remove the perception of skeleton, the perception, and he should change white perception and pay attention as a white kasina only, and he should recite white again and again. This car is more and more whiter, and so very brilliant and bright, look like the moon dish, look like the sun dish, it will appear. So it will reach to white kasina Patibhaka Nimitta. Jadi dengan terus mengamati dan memperhatikan tulang tengkorak kepala, maka dia akan menjadi semakin terang, semakin jelas. Lalu meditator memperhatikan kasina putihnya, di mana pada sebelumnya melakukan persepsi pada tulang tengkorak kepala, lalu diubah menjadi persepsi pada warna putih tersebut, di mana dengan cara melakukan pengulangan atau penyebutan putih
dan setelah itu hanya warna putih yang akan muncul. Lalu warna putih itu akan menjadi Patibhaga Nimitta. On that white Patibhaga Nimitta, meditator concentrate again and again later on. So because of previous meditation subject also supporting cause, so meditator will be able to concentrate. So on that Patibhaga Nimitta end, he will attain the first jhana. Then he should review and reflect first jhana factor, and because of he have known the way to the up to fourth jhana by practicing Anapana meditation. Therefore, he can go step by step up to the fourth jhana level. Because of the times, I explained the briefly. If you like to know detailing, so you can also see in the Desnoy and Seeing books. Lalu setelah munculnya Patibhaga Nimitta warna putih tadi, terus lakukan konsentrasi hingga mencapai jhana pertama. Lalu pada jhana pertama ini mengamati 5 faktor jhana, dan karena telah memiliki 4 jhana melalui Anapanasati, maka dengan cara itu dapat melakukan pengecekan 5 faktor jhana, dan setelah itu bisa masuk ke jhana 1 sampai 4 karena pengalaman dari jhana sebelumnya. Jika ingin mengetahui lebih banyak mengenai kasina ini, bisa membaca buku Knowing dan Seeing. I have told you in the first jhana, one consciousness and 33, so totally 34 consciousness and 34, the 34. As a second jhana, one consciousness and so 33. Third jhana, one consciousness and so 32 mental factors. After that, so as a third jhana, that is one consciousness and 30, so totally 31. So I have told, by seeing that this mental factor and contemplate again and again, so vipassana kalapa niya or anupada niya way, and by this way also meditator can enter to the nibbana. This is the second entrance. Jadi saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang faktor-faktor mental yang muncul di dalam jhana 1, 2, 3 hingga 4, di mana terdapat 32 faktor mental, dan hal ini bisa diamati di dalam Kalapa Naya Vipassana maupun Anupaya Naya Vipassana melalui cara kasina. Maka ini disebut cara yang kedua. The third way is Sonyata way is, firstly meditator must learn the 4 element meditations and then discern the 4 elements throughout the whole body and
After that, seeing that this 32 part of the body, meditator discern again and again, 4 elements throughout the whole body. Later, these 32 parts are disappear and meditator will see the particles. After that, this particle, he must analyze what types of particle. Last week I have told you. So the particles, karma bonds particle, consciousness bond particle, temperature bond particle, nutriment bond particle. After that, meditator must analyze in this particle how many elements are associated. Kemudian cara yang ketiga yaitu melalui 4 elemen atau 4 unsur. Di sini meditator melakukan pengamatan terhadap 4 unsur di seluruh tubuh, melakukan pengamatan hingga ke 32 bagian tubuh, di mana mengamatinya terus menerus. Lalu pada bagian tubuh 32 bagian tubuh ini kemudian akan berubah menjadi partikel-partikel, di mana seperti yang sudah dijelaskan saya sebelumnya, partikel ini muncul dari karma sebagai penyebab munculnya partikel, kesadaran sebagai munculnya partikel, temperatur sebagai penyebab munculnya partikel, serta nutrimen sebagai penyebab munculnya partikel. Jadi partikel atau elemen-elemen ini saling berhubungan. By practicing other method also, meditator, they are able to see that this particle. But sometimes other method, if meditator can see that this particle, they think this is the Udabhiya Jnana. Really, particle rising and passing away is not Udabhiya Jnana, knowledge of rising and passing away. Particle is still in the conceptual fields. In the particles, meditator must see the ultimate reality only. Vipassana object is meditator must contemplate the material of ultimate reality, not concept, not paññati. Because of that, just seeing the particle rising and passing away is not Udabhiya Jnana. Ketika melakukan latihan meditasi, teknik lain atau metode lain, meditator juga bisa melihat partikel seperti ini. Beberapa orang berpikir bahwa partikel ini merupakan suatu pengetahuan atau jnana, padahal sebenarnya ini bukan jnana. Di dalam vipassana, maka seseorang harus memperhatikan, melakukan pengamatan terhadap muncul lenyapnya partikel-partikel seperti ini. Jadi partikel ini bukanlah jnana. If meditator is able to see that this particle, he is able to discern that this material of that in this particle, then he should contemplate, he must contemplate again and again the element of in this particle again and again. I have told you, so kalapa naya or anupara naya,
seeing the grouping of these elements rising and passing away, or seeing that this element one after another rising and passing away, or after contemplating also, when his vipassana jnana knowledge mature, he also, by seeing the whiteness sunyata, and he can enter the entrance to the nibbana also. Jika seorang meditator mampu melihat elemen dari partikel-partikel ini, maka meditator itu harus mengamati lebih mendalam, terus-menerus, berulang-ulang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya melalui mengenai kalapa naya vipassana, di mana mengamati muncul lenyapnya partikel ini secara berkelompok atau keseluruhan, atau melalui anupaya naya, di mana melihat partikel ini secara satu demi satu muncul dan lenyapnya. Nah, dengan cara seperti ini maka seseorang bisa menuju nibbana. So this is, I explain briefly. If I tell too much detailing, you may also both translate also difficult. If you like to know detailing, I have told you, you should see that, the knowing and seeing, or the light of the wisdoms. So all of the books also, I think, already translate that bahasa Indonesia, so you may understand more. After that, from this Anapana meditation, so meditator can attain up to 4 jhana level, so he can practice other samatha meditations, 10 kasina, 8 attainments, and 10 asubha, 4 and 10 anusati, 4 brahma vihara, Chatudaru Vavutthana, 4 elements, and also ahara parikula sanya, other remaining 39 samatha meditation subject also can be practiced. Jadi Sayadaw hanya menjelaskan secara singkat, karena jika terlalu detail maka kita semua akan menjadi bosan dan juga akan sangat sulit diterjemahkan. Jadi Sayadaw mengatakan untuk mengetahui lebih banyak bisa membaca buku Knowing dan Seeing, di mana juga banyak buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu Sayadaw menekankan kembali di mana kita perlu melatih anapanasati hingga jana keempat. Setelah itu barulah kita bisa melatih objek samatha yang lainnya, misalnya tadi disebutkan tengkorak, kemudian kasina, 4 elemen, buddhanusati, dan masih banyak sekali. Jadi yang paling penting saat ini adalah kita mempraktekkan sesuai petunjuk dari Sayadaw. That is for the Citta Visuddhi, purification of consciousness. Next purification is purification of view. Daithi Visuddhi. Daithi Visuddhi also, as a vipassana object, there are mind and metta, nama and rupa. Because of that, meditator must discern this mind and metta detailedly, thoroughly, systematically. This mind and metta also, our Buddha teach. There are 4 ultimate reality. What are the 4? Materiality, consciousness, mental factors, nibbana, rupa, citta, cittatika, and nibbana. So really, to attain the nibbana, meditator must know thoroughly, systematically,
detailing these three ultimate realities. Must discern thoroughly, detailing systematically these three ultimate realities for attainment of the Nibbana. Di dalam cita wisudi atau pemurnian dari pandangan, yang juga merupakan dari objek wipasana. Jadi dalam hal ini pada meditator melakukan pengamatan terhadap faktor-faktor mentalnya secara detail, secara sistematis, di mana di dalamnya ada kebenaran hakiki atau ultimate, lalu ada kesadaran, ada rupa, ada cita, ada cetasika. Nah, dengan cara melakukan pengamatan terhadap kenyataan hakiki ini atau ultimate ini, di mana ada dukkha, anicca, dan anatta, ada sifat dukkha, anicca, dan anatta, maka seseorang dapat mencapai nibbana. Before I explain that is Ditthi Visuddhi, as a Buddha disciple, as a Buddhist, we must understand two truths. What are the two truths? That is the Samudhi Satcha and Paramattha Satcha, conventional truth and ultimate reality truths. Because sometimes, so our Buddhists, these two truths are confused, and to understand. Meditator also, they contemplate. Paññatti also, really paññat. Conventional truth is not vipassana object. Vipassana object is ultimate reality. What are the conventional truth is? That is another way also that is called the paññatti. Among our human society, to understand each other, to communicate each other, we designate many names: man, woman, wife, husband, father, mother, sister, brother, auntie, uncle, house, monastery, the school, town, city, like that way. So we designate that many names. This is conventional fields, conventional truths. This conventional truth is depend on the conditions. The name can be changed. Sebelum Sayadaw menjelaskan lebih jauh mengenai Visuddhi, Sayadaw menekankan bahwa kita sebagai murid Buddha perlu mengetahui bahwa ada dua kebenaran secara umum, di mana yang pertama adalah kebenaran yang umum atau konvensional diketahui, dan satu lagi kebenaran hakiki atau ultimate. Di mana Sayadaw tadi bilang pada kebenaran konvensional tidak terdapat unsur kebijaksanaan. Jadi Sayadaw memberikan contoh kebenaran konvensional di mana biasa digunakan untuk
berkomunikasi atau berinteraksi, di mana dicontohkan bahwa ada nama-nama, ada penamaan atau penyebutan di mana sebutan untuk ayah, ibu, kakak, adik, rumah, mobil, bangunan atau apapun untuk melakukan komunikasi atau menjelaskan sesuatu. Dan kebenaran konvensional ini dapat berubah atau berganti tergantung situasi dan kondisi. Our Buddha also preached both truth for the welfare of our all beings, because you see, as a Vinaya rules, our Buddha preached conventional fields, and also some sutra, our Buddha preached conventional fields. Look like I want to give the example. Panadi, now you take the 8 precept, Panadi Pada Viramani Sekhavaran Samariya me. I restrain killing the living beings. So living being means many creature. This is conventional field, conventional truth. I restrain stealing their other property without giving. Other property mean gold, money, car, no. So many things. These are conventional fields. So I restrain enjoying the sexual misconduct. That also not to commit this evil action conventional field. Because of the another one in the Mingla Sutra, Asevanacha Balana, Pandita Nincha Sevana. Don't associate it with the foolish, associate it with the wise. Foolish and wise are conventional fields. So because of that, for the welfare of our beings also, our Buddha preached. So conceptual field or conventional field. But to remove our defilement and to remove the wrong view, our Buddha preached this ultimate reality in the Paramattha Secca, the ultimate reality truths. Buddha juga menyampaikan mengenai kebenaran konseptual, di mana dicontohkan di dalam Vinaya atau Sila, kemudian di beberapa sutta. Sayadaw memberikan contoh pada Sila Panatipata Adinadana, kemudian Musawada dan semacamnya, yang merupakan kebenaran konseptual. Dan di sini Sayadaw mengatakan ini adalah konseptual, kebenaran konseptual. Lalu pada contoh sutta di mana ada dicontohkan bahwa janganlah bergaul dengan orang dungu, tetapi berkumpullah dengan orang-orang bijaksana. Sayadaw menjelaskan bahwa ini juga merupakan kebenaran konseptual. Ada kebenaran yang tertinggi atau hakiki, ultimate, di mana Buddha mengajarkannya untuk memutus atau melenyapkan pandangan salah. Kebenaran tertinggi atau ultimate ini disebut Paramattha Secca. Samatha meditation also, except 4 element meditations, other meditation are also Buddha preached in the conventional fields, conventional truth. Because you see, if you want to send the loving kindness, can you send me the earth element well and happy? Like that way, can you send? Cannot send.
Samatha juga merupakan kebenaran tertinggi, kecuali disebutkan adalah 4 elemen. Jadi dalam samatha ini misalnya saya berikan contoh ketika kita meditasi metta bhavana, di mana apabila kita ingin menyebarkan atau membagikan cinta kasih kita, maka terlebih dahulu diri kita harus bahagia. Karena tidak mungkin dan tidak bisa kita menyebarkan cinta kasih kita tanpa kita terlebih dahulu merasa bahagia. So cannot sense this ultimate reality as a metta object. So you must choose lovable or respectable teacher or neutral persons or hatred person, and then only you must cultivate, you must pervade your loving kindness. Then not only you can develop your metta jhana. You cannot send. May the 4 elements be well and happy. May the 4 elements free from suffering like that way. We cannot practice because of that. So we must know distinguishly the ultimate reality field and so conventional field today. So when you return, you pervade the loving kindness to the conceptual field only, and so next Saturday only we should continue that this truth, Samudhi Satcha and Paramasa Satcha. Tonight, I would like to stop here. My talk. Also, you also I think tired. Jadi kita tidak bisa menyebarkan metta kepada orang-orang ketika batin kita tidak bahagia, dan kita tidak bisa menyebar pada orang yang tidak kita senangi. Oleh karena itu dalam metta diajarkan bahwa terlebih dahulu kita perlu menyebarkan rasa cinta kasih kita kepada pihak-pihak yang netral atau kepada orang yang kita hormati, kita segani, juga kepada orang yang berjenis kelamin yang sama dengan kita. Kemudian setelah mengembangkan konsentrasi ini dan kemudian memperoleh jana melalui metta ini atau metta jana, lalu bisa dikembangkan dengan seperti yang saya tadi jelaskan mengenai misalnya 4 elemen, dan kemudian melakukan pengamatan mendalam untuk melihat sifat-sifat dari kebenaran tertinggi tersebut. Nah, dengan memahami hal-hal tersebut, maka kita bisa melihat bagaimana sifat alami di mana tubuh ini adalah memiliki penderitaan, ketidakkekalan dan tiada diri. Sayadaw mengatakan Dhamma Talk hari ini sampai di sini dan akan dilanjutkan pada hari Sabtu mendatang. Sharing the merit. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Buddham Pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammam Pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Pujemi Adha Imaya Patipatiya Jati Jara
ဗျာတိမရဏမှာပရိမုံချစ်စာမိဣရမေပုညံအာစဝေခယံဝဟံဟောတုဣရမေပုညံနိဗ္ဗာနသပချေယောဟောတုမမပုညဘာဂံသဗ္ဗစတ္တနံဘာဂျီမာတေသဗ္ဗေမေသမံပုညဘာဂံလဘန္တုသာဓုသာဓုသာဓု